Yadara uchedi ampu nyankopon ase. Oma ya no pɛ sɛ yɛne adɔfoɔ nkyɛ ne ho nsɛm a akra kɔndɔ na di nhyiran so brɛ yɛn no. Ɛnam mi adɔfo no mesɛ uchedi ampu nyame ma yɛn nyinaa sɛ da mo nka nipa mpaebom sɛ ne bɛ ya yɛn so betumi anya hoɔden a yɛde bɛyɛ adwuma no. Tom ne bia ne mu ma bi brɛ betwintwɛn mu ntina ma ne ntɛm yɛ no na etwintwa na mu hadwene. Nanso nim yie sɛ mo mpaebom nti Awurade bɛboa me aduru botae no ho. Keka me nkuna nketri kwasi adan kra na nkeda ho emanya tie e wo na atwe ne nyina mu nanso nim se mpaebɔ ne ahoɔde a onyame de kyɛ no mu no da bi ba ye beduru sa abotae no ho onyankopɔn hyira mo message ye mo mpae eda wase ye Awurade wo nsɛm da ye ba bekyɛ firi soro bɛkyerɛkyerɛ yɛn makra ete oni nye nhyira masomdwe ne nsɛm ye akyi ye wa rehyemu pa sɛ wasɛm bi fa sɛm yi so de ma wo ma akra biara bɛte oni Awurade mo nya somdwe ne oyare yesa ne yare ye ne oha obi Awurade yifiri ne so akwantufo brɛfo a ɔmo brɛ wakwantu mu agyaba ne sa misro na hometi aba wankasa yi ɔmo gyefo enkrata asɛm adwuma mu sɛm abusua mu nsɛm ye di ɔmo nsɛm nyina ma ɔm yɛn ye ofie nso Awurade kosoma abambɔ ntra yɛn so na bibia ye yɛn so si ye yare asa yɛn yare ma wo nsɛm nya werɛ kyekyerɛ ma yɛn hyira wo manyina Yesu Kristo din mu nti amen anuam ne adɔfo no yɛde ɔba ade ase paa wɔde ɔde akyɛ yɛn nɛ na dom ne mobro ho aso yɛn soɔ na afei ogu so ɛma yɛn adom kɛseɛ yɛde sua yɛsua no na ɔtwe mu no ɛyɛ yɛakyekyɛ mu firi abosome mmiɛnsa ba abɛsi saa bere no abosome mmiɛnsa na tifi asɛm no ɔka kyerɛ yɛn sɛ making friends for God, the joy of sharing his mission rinya na mfoa ma onyankopɔn anigye a ɛwɔm sɛ yɛre nya kyɛfa ɛwɔ ne som dwumadie no mu misrɛ saa nipa wei ni akyɛ a yɛde ba wie yɛ 13 Sabbath ɛno nie ɔdɔfoɔ madehyian som bomaw na mabrɛhyɛmu sɛ ɛde nhyira bebree nso ɛbɛma yɛne yɛtiefoɔ nso nyinaa ɛdɔn wei sei mu otwadi ampo onyankopɔn wakyɛdeɛ bi de ma me ne wo ɔbɛdehyian a ɛtwa mu a na yɛ de ɛtɔ so edumienu no a na ɔka kyerɛ me ne wo sɛ a message worth sharing. I don't know person catch you're not person catch and say and Christian be a sombo say woo when a mitchell and yamin kwan also me oka hobi san Christian from queen and ye chiche mu a ye wuni say na a yen Christmas for yesu a yen Christmas also a body room may be a wuni say Babylon be a shiasi Babylon nen can na ye Nebuchadnezzar hinye a shall free Babel and son Babylon. Babel on na casa basa ba yenti adito Babel no. And Pawani Nebuchadnezzar crow am the two Babylon no. And one more me kyerɛ sɛ ɔmo kutia die nyame ayɛ bi efi sɛ ɔkye nyame ma efi Juda ɛde ɔmo kɔ nkoasom wɔ Babylon. Na nyame ma ne bre yie na de ɔyɛ bi okura ne nka etwa nyame ma efiri onyankopɔn no kwafoɔ no som ho ne sɛ wɔde honisi oso bia nkoto yenya nipa miense gyinae aye Shadrach Meshach Abednego a omiyi onyankopɔn kyerɛ sɛ yade nkoto honi no adesua no twia gyina so sɛ bi ebrim no yɛsan Babylon biewa ɛne ɛhohu mu de san hohu mu Babylon ɔka ho asɛm ne yɛ ɛnkyerɛkyerɛ a afiri nyame kwan so na tie si nkyɛn ewom nyamsom da ɔmo so ebo Yesu din wa sɔre fie hɔ na so die Yesu aka no de ɛnya no no ɔmo yɛ ɔdɔfo nyɛ sɛ me daadaa o ebi ni sɛ suba yɛde nsuo pete nkɔdaa ɛne mpani so asɔ dem emfiri nyame kyerɛ no mu tie si ɛhwɛ examples a yɛbɛ follow dia na yɛde Yesu Kristo ɔyɛ yɛn kwa na ɔsɛ yɛhwɛ na Yesu nso ɔkɔ Jordan ho yɛbɔ na su ɛda no ɔfiri nsuo no mu no ani bi tiam sɛ wei ni me dɔba a ɔsɔ m'ani ampara ɛnyɛ no nko tie ka bɔne di akyerɛ onipa ama onipa ka sɛ oh me de ɔbɔne akyerɛ ɔkɔ ne nkɔyɛ bio no emra Yesu aka sɛ Yohane nwuma di kan etimienu chichemba akwesi mienu na osmeme nkuma me tire yi mabrɛ mu na ma anya bɔne na so obi yɛ bɔne a e wo chigyinafo bi wagya ne nkyɛn ɔno no tire ni Yesu Kristo ɔno ne bɔne ho mpata. He is the propitiation of our sins. Eti Yesu ne nkyɛn na ɔsɛ yɛkɔkɔ ke bɔne ade nti na tomre bia yɛkɔ asɔfo when na Babylon no ne nkyerɛkyerɛ ni bia Babylon ne nkyerɛkyerɛ no bi nso ne sɛ amparo onipa wu anu onwui
okoka mfimfim bia chese bɔ mass e ma na ansa no afiri ho wan wewu a obi betima sesa ne hyɛbere ɛna amadi bɔn yɛni bɛkɔsɔ yɛ de bɔn yɛni wɔ ni wu akyi ɔtrini ni bɛkɔsɔ yɛ ɔtrini ni wɔ ni wu akyi ɛnu nti mum yɛ nhyɛ ne nso sɛ obi yɛ o saa sɛ ka abɔ ne kyiro onipa wu no ngu ya ɔkɔtena baabi na kyia sika ne mɔ mpa mɔ nkwa ɛna no ɔdaadaa wo ɛnyɛ we se nko yɛ wɔ noma bebree yɛ gidie hunu a kwasia da soma bɛka ho a emfiri bible mu baabi anso ɛno na wiase nyina gye atom nanso onyame ade bɔ nanso pila no mu baako yɛ kai homeda na no kronkron na nsia na yɛ adwuma na yɛ wade nyinaa na da to so nso yɛ homeda ma awurade onyankopɔn emu de nya adwuma bia no ɛno de yɛ yɛ firi mu de kwasia da bɛhyɛ ama nipa dom agye no ato me ka kyerɛw ekuo ketewa bi ada so kuto onyame no korɛ ba ho hyɛm bi onyame homeda ne ntwam yɛ bedina asase so a Isaiah 66 verse 22-23 yɛ dina asase so a ɔsoro nso yɛ bedi homeda hyɛ nso sɛ enkrasma ɛbɛn no ɛyɛ me no de Babylon no kuta ne oma bɔne bebree yɛ wie no na ɔtwe de yɛ ba so no ɛno nso kyerɛ me no sɛ a step in faith gidie mu anamontuo bi ɛdɛn ni sɛ gidie mu anamontuo a ɔka ho asɛm kyerɛ me no anɔpɛ yi obiara wɔ sɛnea osigi Yesu die obiara wɔ sɛnea osi paul na gye nkwa nɛnɛ na ɔtwe de sua Yesu a ɛyɛ bosome mmiɛnsa no nyinaa no na wieyɛ no efiri July ebesi September no ɛbɛkyerɛ yɛn sɛnea Yesu firi nipa bi no mu a wɔn ntwentwɛn wɔn n'ase na wɔn de ɔsitie ɛyɛ edi n'akyi ɛnu ne saa gyidia namɔ a yɛka ho asɛm nti nka abɔsɛm no se moma adwene wɔ Kristo Yesu mu no ara ntena mu bi ɔno na Onyankopɔn te bia mu deɛ nanso amu no mfasodeɛ sɛ ɔno Onyankopɔn sɛ na mo ɔtɔ ne ɔmpan fa akwate bia to no so na sɛ ɔyɛ na adeɛ fa no ɔdane sɛ onipa sɛ so na ɔyɛ ne nneɛma nyinaa sɛ onipa ɛna mesrɛ sanka abɔsɛm no ɔma ekuta no ɛso papa. Let this man be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Philippians chapter 2, verse 5-7. And I can't reach it. Until Yesu, wafakwa tibia biato no so. Ɛdɛn ne akwati bia ya Yesu fae ɛnam Yesu bɔ afɔde bi afɔreba Yesu bɔɔyɛ no ɛni sɛ ogya ɔsoro anuonyam bi ɛto hɔ na ɔsoro anuonyam a Yesu gya to hɔ no ɔka mu nsɛm a ɛso ɛnyɛ sɛ ɔgya n'anim onyam sɛ abɔfoɔ som no sɛ ɔwɔ anuonyam bi a obie n'ano a ne nneɛma ɛkɔ so no daabi ne mo ɔne Nyankopɔn ayɔnkofa emu tiiɛ no na yasɛm kɛseɛ paa ebi a onyene ho saa na mo sɛ ɔdwene ho ahwɛ sɛnea Yesu po ɔsoro nipa nyinaa na ɔsane ba yɛ asase so na ɔbɛfa yɛn yi ato ne ho so a na ɛkyerɛ me no sɛ Yesu wayɛ biribi ama me ne ho Yesu ba owuo ani ɔfena asase so a ne betime kɔba ne sɛ wɔne agya ne ntɛm ɛbɛte forever onhyia na jani bio no mo ba bɛka Satan ho ɛna mesrɛ sɛ yɛtie ansɛm we no mu a yɛma bibi nka yakoma nka nkyerɛ sɛ Yesu ayɛ bia ma yɛn ani ɛnoma Yesu po yɛ ɛde ba bɛfa yɛn yɛte bia yi no yɛntimi mfia no we sɛ ɛnkyerɛkyerɛ mu na sɛ aka kyerɛ sɛ ɛda bi ba de Yesu ayɛ ma me ne ono nam ne so ɛbɛkɔ kɔgyina agya no anim mesrɛ pii adesua Yesu no wankasa miewani na tie ni yie pa na yehu sɛnea Yesu di ɔgye bi esi wa ma me ne o ɔgye soronko a sɛ ɔdasani nsa ka ɛma ne botɔ ne yam ɔdasani nsa ka esi ne yie ɛnɛ yɛadesua Yesu ne nyina atwetwe adua kɔgyina so sɛ yɛwɔ adamfo bi a wawu ama yɛn ɛlɛnwa akyerɛkyerɛ nsɛm wei mu ɛwɔ akwanruo bebree so a ne ho ni sɛ esombo osi yentumi hu sɛnea yɛngye no esi sombo fa kosi sɛ ɔgye ma no ɛna ɔgyefo no ebegyina Onyankopɔn ahengua n'anim
Sit down, you bet yes, when you won't yanko any more catchers and me, mammy, mamma, mama Kaba. Not dano. As someone can say, I don't want so. And I Jimmy say, no, did I mean rather say, Pimo, Cassa, I said, maybe or be said, or just from come, ebi, Abama, me no. I face said, that pim fear any more, Yama Rono, says, so be a chaminua. The Becca said, Yenti, and yes, you jan and no Yamato. Now, say no Yamo Jatu or no Subeko Kushibi. Like I said, Sanka ya wua and Kabeba. Oh, the Danyanko Pomba Yesu Asi, the Janyanko Pasi. So smart, the banner said, Omra me this edge may and for mammy no. After ye dear hint, Chebegu Yesu Nayasi, Yakaseo, ye dawasi ura, what should ya be, the yintra, or Braya Boo war, a yintra, oh, a rewa fair moon. Nanka una reward that, Nancy and Tube na rewo, and no, ye dear hint Chebegu Nasi, ye bet two, Grandma no ni mose woodum, ye bet come for, ye be you are, ye bet be a same qua. What about see and sa? Ye who be da near your organist to a harness with Dano, the betri and same cool, and canning Cordano said, Nebo miss and coopa, Tinini, war magic, fear ho, Tinini, war magic, fear ho. That's what you're Debbie. Other four, Sansem when you and no my head die yet train. A faria yes to bomber yeno, a near no. Yent me baby and to tone. Say a gin a hiniano. Esono ya ji na hyasem so atum sara na ene na bom akogye okra bi a omuwo afi obonsema heniam di na ba won aba Yesu Kristo ene na henie no mesrew yemia ani na akragye adwuma brenie se yen so ye bafori ahoro de na so yen kase emmen Yesu afori no a obode ma yen no na akragye na so akragye adwuma no eye gidie mu na montuo bi a Emma me ne so ye kambom ko wie Yesu fie se ye je ofufuro bi nti Yesu nso oji enso de akọ na henie mu bi mesre akragye adwuma etwa me ne emma ye fie ya hotom ya ye tete kom ya mia bi because de bi me ni me baba mu aketua na sabre oben fie be senso ye call baby enyam sem ke from Dansereso Odwaso district no mu na ye numre ba ko bi menumi mebeya ba samfo aduam nyaba be hira ware so na ye ekọ ye koduru ye ekwan ye fa so ye ntimi mfa ka bi ye enko esbebe kwansi be se miensa na se num na me kwa na abamu abi beto ye no de bicycle ma ye na bono nsia ne nam kwan so na afi me de me be atra bicycle so na me pia no fi se mi hunu ka ewura wo ho ntimi nkoyie na me pia me bai na onukuta torch ehwe kwan no mu na afei eno na ebua yen ye twa kwansi be miensa na enum enuanom ma ro ma shirt egu bicycle no kente bi mu na afei mi pia me be ni ekọ ni nkakra ye ko na afei smart yen na torch na ye ni nkakra ye kwa ni ko hia se ye nkrofo no hu sade asa no mu be hie nipa be nan omu nsem ma ro me singlet na mi torch nsu wo ne ekọ omusan wo anyo sofo ne ne banie anuanu no be hyam so mu nkose ani America ne se onyame adwuma me free ba bia yeda ekọ baabi ekọ no ayese nkra ana ye wo baabi ane etie ye de anigye ya afoforo bi kra nkwaje hu adwuma so be hia Yesu edabi mesrew Yesu Kristo pese ni awayama ye nti yanso yamma fode asabi ema ne nkrofo bi Yesu be fa dan kuguo ani da de hwiriye mu ama me ne o afei me ne o sadru yanso se yanye bi enfama afoforo na ahinchew bi a Yesu di ebe ma me ne o no obi nso anya bi ya Yesu ayama me ne oni a ma remfi se won so obeye bidie ama Yesu Kristo dwumadie no abase edabi ye nyina ye betimi ahunu kwampa ye beboa ma foforo nso anya nkwagye a eba no ebiu me se kase kwasiade di chance Yesu ankasa aforebodo Yesu ankasa aforebo edo odobe ne Yesu bedo me ne o amanie be ne Yesu behunu woni tirim adendin be ne to Yesu so
ɛfa me ne wo yɛn kwagye yɛn ho ampara ɔsomafo Paul hyɛ yɛn kran sɛ yɛmma adwene ɛwɔ Kristo Yesu mu no ɛno a ebi ntena me ne wo mu sɛ yɛma Yesu yɛn ho adwene ne bi atena me ne wo mu a ade ɛbɛba ne sɛ yɛde yɛn ɛkɔ nsɛm bi a yɛ nika no ɛbɛma afoforɔ yɛde nsɛm a yɛn nkuranhyɛ bi bɛma yɛn ni afoforɔ na ɛbɛboa mmea bie ya no ama afoforɔ nso ɛnyɛ nkwagyeɛ bi a ɛɛba adesua no kyerɛ me no sɛ sɛnea Paul kaa sɛ yɛma Kristo Yesu adwene no bi ntena yɛn mu no ɛnam adwene bɛn ɛna ɛwɔ Yesu mu sɛn na adwene no koraa na ɛteɛ dadeɛ na ɛdi n'adwene no soɔ mesrɛ wo yɛhwɛ saa nneɛma wei sei nkyerɛkyerɛmu bebree na ɛwɔ hɔ adwene na ɛwɔ Yesu etiri mu ani sɛ ɔbɛwu ama adasama ne anya nkwa esi yɛhwɛ sɛnea Filipofoɔ nwoma eti mmienu nkyerɛmu ɛyɛ enum ekosi du baako na ɔka no a ano na ɔka sɛ moma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu ade ntena mu mu bi ɔno na Onyankopɔn tibea mu deɛ nanso ɛmu ne mfasodie o sɛ ɔne Onyankopɔn sɛ na emu ɔtɔ ne ho mpan baako atibea tɔ ne ho so na ɔbrɛ ne ho ase na ɔyɛ sɛnea obetumi biara ɛde maame ne sɛ bɛyɛ a ebenya nkwa mpo kosii owuo mu na Bible ka sɛ asɛnnua ho ewuo mu mpo Yesu ogyina mu mesrɛ Yesu ne Onyankopɔn no nka ɔmo yɛ pew efi daapem ekosi daapem ani ahyase Paul de saa daapem no kure adi wɔ oyi na di wɔ nsɛm yi mu ɔno na Onyankopɔn te bia mu deɛ nanso ɛmu no mfasodeɛ sɛ ɔne Onyankopɔn sɛ mesrɛ sɛn na asɛmfua te bia mu no ayɛ Hebrew kasa na hela Greek kasa no ɔse mɔfe ɛkyerɛ sɛn ɛkyerɛ sɛ ade titiriw bi a ɛwɔ biribi mu nyame agya nyame ɔba nyame nkronkron emu baako no ne tebea no wɔne agya ne deɛ no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ obi biara ni hɔ no obetimi de saa asɛm ayɛ mfato aka sɛ obi ne Nyankopɔn tebea yɛ ade korɔ nanso Yesu deɛ yɛde saa taate no maa no ɛka nneɛma mmienu agyina ade korɔ a ɛsomboɔ so sɛnea ɛsɛ Bible commentary no ɛkasa kyerɛ no na ɛsa ka sɛ yɛn di Kristo ɛne agya no gyina pɛn baako na ɛma no bro tumi nyinaa so wɔn nyinaa gyina tumi gyina pɛn baako ɛka ne sɛ wɔn nyinaa yɛ baako ɛwɔ ɔsoro sɛnea wɔn hyehyɛ no tie ɛno nti Yesu Kristo asase so ɔbaa no yɛka ne sɛ Nyankopɔn bi ɛna ɔbaa ha enti sɛ Petro ne no nante ya ɔne Nyankopɔn bi na ɛbɛnante honam mu sɛ Andrews ɛne no didi ya ɔno ɔsoro agya ne to nsa didi yɛ enti sɛ ɔka sɛ wufuo nsɔre a na yɛ ɔwɔ ɔsoro bi a wɔbɔ onipa ɛna ɔkasa ma asaafoɔ no sɛ adwumadie no nyinaa baa mesra ka sɛ Yesu ɔpaw sɛ ɔbɛgye animguase a ɛyɛ me ne odia na yɛn yafa n'anim onyam a ɔno nso ɔwɔ no sɛ yɛn nso yɛmfa ntena se bi Yesu Kristo ɔne Onyankopɔn yɛ ade korɔ no ɔtɔ ne ho mpan ɛma me ne sɛ bɛyɛ a yɛbɛdi yie ɛwɔ gya n'anim Yesu a ɔne Nyankopɔn yɛ pɛ no ɔbɛfa akoa tebea no to no so na mpara sɛnea ehu yɛ no ɔbrɛ ne ho ase ɛnneɛm sɛ Yesu ɔbɛbrɛ ne ho ase wɔ kwan nyinaa mu a ɛyɛ adesua kɛseɛ ma me ne wo yɛnsua sɛdeɛ yɛn nso yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ɛno nti na otimi wu ma me ne wo na Bible ka ne sɛ ɔhwɛ akatua bi a ne de n'anim ohun sɛ so owu ma yɛ wie a adasama nyinaa wabɛgye yɛn sɛ ɔsahene ɔdɔfo hwɛ na fa wei toto ho sɛ wo nso wokɔma ɔkra baako bi sakra dwen daakye akyirikyiri bi akra bebree nam sɛ ɔkra no so bɛhu Yesu na ɔnsoroma bɛyɛ sɛn ɛno nti Yesu hwɛ akatua no na ɔkɔɔ n'anim sɛ obɛdi nkonim ama me ne wo ɔbɛfa onipa tebea to ne ho so na sɛdeɛ ɔyɛ n'adeɛ faa no ohu ne so onipa
Yesu da odo embranedi asetena Yesu betena mu no obeyi odom nyame mbra nsem dunadi emra no mu biere ni wa Yesu bebu so Yesu wa meyi amenya nyame foforo bia chance no no aye nyame we nyankopon prekope Yesu wa ma mema humeda ankotofom ode humeda ye adwuma ode somen ne sum dwumadi nyina mu ode humeda ne to ho sanka Yesu obepo humeda dia enke be uni se humeda die na twam ampa Yesu Luke chapter 4 verse 16 no osnoko Nazareth awanya ne no no na said oya daa no okosia dem humeda no sori gina so be kenkan no de odifo Isaiah ngoma a watwe fa ne ho no man ani ameka dia kosi se Yesu wode humeda so ni okenkan Luke chapter 4 verse 31 and so call Galilee krobia di Capernaum na da humeda o kyerɛkyerɛ wohia dem ani anum yɛnhyɛ ne nso se Yesu Kristo ade nkwa no oba se obewu amame no na fɔrebɔ no wa mepu onyankopɔn mmra sɛ ne etie odi nyame mmra no to ne ho so na afei odi di dwuma me sɛ ka kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo ba oba no oba maame ne ho enti osi ma Yesu ana ma yɛre ma Yesu kwan ano afa ne ho nkronkron so apra pesaminkum nya enwa akɔno a ɛwɔ yemu na firi yemu akɔ ewom ebarisa ye behwiri bibi Pedro omu jade omu wo ewa bedi Yesu echi no omu hwiri bibi nanso nka pesaminkum nya omu ankom beka se ade na mtimi comfort zone ni yimi nam na nkrofo babeto na menye sika na mi gya akodi be ma yechi se me nipa yifo nanso omu pra omu pesaminkum nya suba no den na wo wodi bu anyame adwuma usika nkɔ wahode nkɔ onyonto nkɔ na de bre bia no criticism ana we kai osie ni seye ka osie ka ni seye na nso wankasa wonka ho na ekoso misraw adwuma no bekwa wieye no na wo se won so gyina mu bi a ye nyina ya bafode bi na de ama nyame adwuma koso osi osura ye nsa beka no efata forbo biara ye bebo no ye bebo na sase so so obeni osura na chense ubo afodie bi ma onyankopon afarba uro bekoso okwan no so nanso osum anigya uro no ebekata di nyina so amen na Kristo a yane no betena febo no ehu dan nigye no ebema afarba biara ye bebo no ye bebo na sase so no ye be uni se eyeketuwa bi amra ekoka nyamsem na afemi me bible nyina achi ye wie na krabi esa kyira ye no enam na ni gia hye nkra ama na sumdie wo ye mbrem na esa ka kyira wo se awurade Yesu okuta ne pabi de ma ne ma na opese me no ne yesa ne pa no ho adwuma makra hu ne nkwagye no adwada di shano koso ka kyira me se commitments call a chance ahofama afrebi anya mfama free a ye kan wasem adi shadow kyerɛ story bi kakra de sɛ panse wo ye Yohane ni Paul ana Petro ebre bi amowo Galeria mpoano na afei anadwobre no ye twam akro na afei mo bewe sɛ ebre we die ye bre pama mpata yi ye de asɛ no gumu a ye kye nampa enoma bebre be koso yama ye benye sika na afei anopa han no mo no obewu Nazareni Yesu se oba na ni wadiri mu kura se wabra bo besesa bre no mu na Yesu we baaye na afei obeka ne breti a wa kire wo se wuri nyina mbio na mumbra na bedi machi wote sa ni we ye den na obeye ana we ni ahofama frɛ a ye ka ho asɛm no enka basɛm ewo Matthew asɛmpati eye 9 chichemu du nwɔtwe ekosi etira eye ekosi nchichemu aduonu no kasam ni kyerɛ yɛn sɛ na Yesu ni nam Galeria po no ho ohun anuanom baanu Simon ofrɛ no Petro ni nua Andrew sɛ wogu asɛw apo no mu na wɔyɛ apofofo na ɔsee wɔn sɛ mumedi machi na mɛma mo aye nipa yifo na ntam wara ogya wɔn asɛw no ho bedi n'akyi
Anam Yesu di adwuma bi ama me ne o ya sempa kadwuma. Anam se ebredu se okra bi nyankwa Yesu mfiri soro ma ha bio. Aya me no na o se yesa adwuma no to aso. Na o fresh afoi. Na om de anigye agi so se owura ye bayi wadwuma. O se yesia firi Yohana sempa no mu. Ese na sa mema yi enim bribi fa Yesu no ho. Abeburu afi. Nanso no omfa won ho ema no yie. No mo adwin no ho mo ahu no materi kasa kakra. Nanso no mo emfa mo ma no. Anuanom na Yesu Kristo kasa o kasa bedi mechi a ne nipa ba no. Ebetima base na ni nyamesu no e ka ho bi. Afa onu ankasa sane na enipa no esi hunu a ahofa bi edadi wonimu. Se be ma we kura be kasa bedi mechi no. Owi na sombo. Efa na ho yie ani ni nsem ani ni ya wuro no a kire sa galeria pofofo yi se ensem a obema di ba na ye no refre won ama osuru dwumadi bi no e ka om yie ana misre adwuma Yesu afre enkrofo bi ama omaye bi da no eno anu ofre yen se duru me no so aden na betumi aye bi aboa usika betumi aye ompa ebo betumi aye wonyomtu obetumi aye wadoye betumi aye na unkran senso ebetumi aye sa adwuma no na kan so se okra bi gina won chen ho ase obie wa no a Yesu bema wanum asem ani wadoye opapa ye kakra bi abeyama no no ebetwe no naba enkwagye epono no a Yesu Kristo pese ye nyina ye kom no mesre wo se Yesu fra ofre no ewo butai kesie bi na sa butai no eni se bra na memu aye enipa eyifo o ka bi o se sa pupufo papa rekwa yi ehunu se wori frɛ won ama butai sonko bi no wode opɛ ne anigye di akire ebi onyankopɔn frɛ won so se gya wadwuma enne amanu de masa onyame nkase wo gya wadwuma ne nemom o frɛ won so se o butai sonko bi se bra na bɛyɛ mame butai no ne sen butai no se okra bi to nche kom de no manaduane ni na fe kire ne Yesu so kwan butai no ne sen butai no se obi ba ni school fees ontimi ntua bremu na soni mu na fe ontimi ntua ebi onyankopɔn remfrɛ wo se gya wadwuma nanso ɔfrɛ wo se o butai sonko bi ma ani se woni afoforo bɛkyɛ ne dɔ no na wadi no kra no ho adanse ama ne din ho animonyam na daadie adom waso o ma wani nyi se Yesu afro se brabe na dwuma ne bi adom waso bi agye wonti won so bomaden se won so bɛyɛ sa adwuma kro no abidi ama akra foforo a won so twɛn Yesu nkwagye no so na Matthew asempati nkron chichemu nkron no a Matthew 9:9 no say na Yesu free ho eritwam no ohunu onipa bi a ɔte atogye a ofre no Matthew na ɔka kyerɛ no sɛ di machi no sorry di nachi wow wona nke ye frɛ wo sa nka nsɛm bi sa bebusa yɛn ti asimien kɔ kanyamsɛm waka sɛ ahen ye bɛda aduane be ne yebedie na ɛda be mu na mɛda mo bɛ ha hotel amamia na anuan kwakurasi ɛda no mpompoma ketua bi na da ho ani akwam enum na wɔ sɛ ɔda ani yɛde dɔteɛ ayɛ mpa ana wɔ sɛ ɔda soro ɔdɔfoɔ Yesu Kristo ma ɔfrɛ ɔno yɛfiri yɛ comfort zone na ɔde yankɔ baabi a yɛkɔsua sɛ enipa ma bi ti hɔ so ɔmo no timi tena hɔ da hɔ de a nyame ba wɔn so kɔ na kɔyɛ sɛ adwuma no ɔtogyeni no ɛnkane no na nka yɛ muwɔm na ɔno ankasa mpo brɛ mu no na ɔhu sɛ nipa nyinaa po no isɛ adwuma a ɔyɛ ma Roman aheman no ɔde nam nsisie ne apɔwbɔ so nti ama ɔnyɛ tan kɛseɛ nanso Yesu Kristo ka kyerɛ sɛ bedi n'akyi no wankasa me nkrataa ne sika ne makafoɔ wɔ yi na de ɔyɛ ya ne sɛ mɛkɔ m'anim ara ɛberɛ a ɔfrɛ no baeɛ no na wasiesie ne ho ne ho dwirii no sɛ Kristo ɛbɛgyina tom na wafrɛ no sɛ n'akyidifoɔ no mu baako ma w'ani nyi sɛ Yesu pɛ sɛ ɔka n'akyidifoɔ a yɛkɔka n'asɛmpa no ho yɛn akomam paa no yɛwɔ pɛ sɛ ane yɛwɔ pɛ bi a ɛhwehwɛ biribi foforɔ ama ɛwɔ abrabɔ no mu yɛpɛ sɛ yɛbɔ bra
ahwehwe biribi esombo edimu ana ekura botai bia ekron ane Christopher yense yeni nechi sede Matthew edi nechi no yenya bibia mu niemedi Yesu achi na wiye ya no ne ya hwere no ebeye enuonyam a echa ade nyina adihye ye brother de no kire me no se nya onyankopon apao no ama ne dwumadie Paul ne onyankopon apao no ama ne dwumadie Paul God's chosen vessel adwunie bia onyame apao se odi bedi dwuma na esa ka cho se bra Paul ji Christopher no tum no na bra boni nyina sisa akra Christo ma no dache foforo kra odi nanim ma no free na hoto bia akosiehu bia na onsusu dem anamon kronkron no akwankyere so ma osmafo Paul koka onyankopon asem no kire nipa mpempem awo antamopo no asase so enyina mesrew Paul ensusu so bekosa atibia ni mu nansi ye anje nkwa no frɛ no no man botai se ko na kodi dwuma ma me no wanyi ya no so ya basemu a ewo asmafo semeti ya nkron echichemu miensa kosi nsia no a ase na onam kwa no onam nam no e ba se obeni Damascus dem pofri mu ha ye free osro be srentwa ne ho siai no shi fm no ti ni bi a catcher and say Saul adentina what timing and I will time and was say a ya won ya wura no say e me Yesu a wotano no e ya dema o so beto kanfo poma ano dade ekotie sorry kokro no mu na obeka wo de esese wo ye amen oba enchichemu eye edunu a ekase no siani bi wo Damascus ani din anania na Ewurade kasa kire no anisade no mu se anania no si hwe mini Ewurade na Ewurade eka kire no se sorry kobro no a wo frɛ no trodo no so na kobi se obi a wo frɛ no so a free taso no actually kwan you the fee na hwe oribom pai na wahunu obarima bi a odi anani anisade hunu mu se oreba ne nkyɛn na odi ne nsa ato ne so Awurade odi nsa to no so se ohunu ade na anani abua se Awurade mato obema yu asɛm nipa bebre anum se odi boni pi aye wahotifo wo Jerusalem na hayi so wanya tumi afiri osofo mpani no nsɛm se onkyiri won a wo bowudi nyina ana Awurade ka kire no se ko ara na oyini ade a mayi no a obesu amidin akọ amamen ni ahemfo ni Israel ema anim na mina me kire no amanie pi amanie pi ya midin ti esese wo hu na anani akọ sani odan no mu na ode ne nsa gu ne so kan se onua Saul Awurade Yesu a oyi ne ho kire wo kwan okwan a wori ba no mu no ana asoma me se hunade na onkronkron hye wo ma na ntam ara bibi atise abonfri nani so egu fam na mrumu ara ohunade no sori ma obo no esu na odidi no ne ho ye no din na odi asuafo a wo Damascus no nchen enna kakra na ntam ara Yesu hu asem shiadan na ntamara kan Yesu hu asem shiadan mu se oni Nyankopon ba amen anan obi a oni Yesu ni ayonkofa afedie wa Paul se obedi Yesu hu adanse ni ota Yesu no wasisa ne techrema anam se ohuru Yesu a konkonsa wo anum no ensese tena ho so ohuru Yesu a ni tanya de tankrofo no ensese tena ho so ohuru Yesu a o se no ma nyina asesa anya no Paul Yesu na fe obman kwan se oni hini o ne brem Yesu tapa won a ase won fata
ama odi ni din ho adanse ana mo pa ho manefo opa Samaria ni ba no odwamanfo no odni di juma otugini no meti odni di juma Galeria popofo no opa wom me so ka kire o se Yesu Kristo opa obi a opɛ na odni di juma sania ono a wahyehyɛ wonam adom so sisa sa nipa yebo omdi nyina no mbe di juma sonko ama awurade adwuma nso kɔ so me srew enedai mu awurade Yesu pɛ so opa wo na pɛ so di juma so o makwan a odo be di juma wonam na dom so asisa nipa yi nyina na wosuma won ebra ni gia hye won ma no se won kokania Kristo ayama won abrabo no nkyere won mu biara amre no se obeka na sem ni ana Kristo ayama won no aye nwanwa se esese woni afoforo nso eche na wori ntumi nye komu wo ho da mesrew ni Yesu ayama won no ka afoforo twen se ombenya Yesu mu no kwasem no bi atie ampara Paul odi juma na okansempa adi shita ewiase ana ewo sabre no mu ama mpimpim gi no di na mpimpim tena ni mu na mpimpim ye de ono awurade no opese wo ye na Paul enum nsem a wode suma no so ora suma fu semti aduonu nwotwe chemu aduonu nwotwe kosi aduasa baako no a ka kyerem no senti munu se wa ma odi Nyankopɔn kwagye no akoma amama no na wobeti na oka nsemi no Yudafo no ekoi na wogyeje akyinye pii wo mu na mfie mienu kusu ana ode tena ho ono ara ne fie a ofam mienu mu na ogye won a oba ne nkyɛn nyinaa afi akoba ne se dwumadi ekwawieye na oka Nyankopɔn ayi ne enu asɛm na ode nam nyinaa kyerɛkyerɛ noma efa awurade Yesu Kristo ho na obiara nsi no kwan amen Paul oye adwuma na adwuma no kwawieye ya na oda prison no obewuo ne yeka ho asɛm eso we Timothy nwuma edi kan 89 etichemu aye enwotwe ane nkro no a ose enumru kɔ no ose efri se wodi Nyankopɔn asɛm soba tie Timothy nwuma etoso mienu sorry eti aye enan etichemu aye enum akɔ no ose na wodie ma wani na awo ade nyinaa mu mia wani huna mani se osempakafo adwuma wie usum adwuma no kra na medie Paul na kasa no wanya rehwie mi aye hwie sa na mebre a mede be sorry hai ahi okupa no mako mrika no metwietu gidie no makra de aka adami ho ane trini abotire awurade temufuo trini no ode be ma me da no na nya me nko na won a wodo na hoye no nyina nso bi amen anuanom Paul owie na dwuma awurade frɛ no wansan na chida na okɔ na nimara akwanwefuo ne awurade di asoma yi ade ne yenyi ya no pi ade ne empese e be ya dwuma no Paul abraba wie ye bre a na odafiase wo Roma no ohye mu kina se wodi Nyankopɔn kwagye no akɔma maaman no na wawie dwuma awurade de hyɛ ne nsa no mesrɛ sɛ yɛnhwɛ saase na hɔ yi na yɛnso yɛnyi sa dwuma no anto yɛn ho so na kra bebre na me nso ebenya nyame nkwagye ebre kwawieye na no ma nyina ka kyerɛ yɛn sɛ ebre ne obi no yam yabrabɔ emfata de awurade de ma yɛn na yɛn kan kyerɛ afoforo sɛ Yesu si onua bra abegye dankwa sanawa ogye won a wobesra no no enyina na oka asam no kyerɛ won oyi Yesu kyerɛ nipa e ba ne nche o prison na brabo no reba wieye no otu Timothy ofo sɛ onye asempakani
na otumi ka kyerɛ ne ho sɛ ɔkopa no nso wako America no nso watu na wawie gyidie no nso mu dwumadie nyinaa na de aka bi ɛna ɔtwɛn sɛ ahenkyɛ bi bɛyɛ ne dea wata dɔm awaso a wanya kami nso mitumi aka bi wɔ me dwumadie mesum dwumadie wie yɛsɛ yɛ nkatwum kama de nyame ase na nso menim sɛ de otumi ade nyinaa yɛ no wafrɛ yɛn na obeso yɛ mu na obetumi ama yɛ wie adwuma no nso ɛwɔm sɛ bia yɛmfrɛ wo sɛ yɛnyɛ saa adwuma no a Paul yɛ ni bidie nanso Onyankopɔn refrɛ yɛn mu biara sɛ wɔne no nkamom anya adwuma ɛnsesɛ wiase ɛda di pɛfɛ sɛ amanehunu a Paul ehyia nyina akyi no odi nokure maa ne frɛ Awurade frɛ no no abasɛm ɛfa sɛnea onipa yi kani na ɔtae Yesu akyidifoɔ no esi bɛyɛ obi a ɔkasama Kristosom na okure tumi ɛno da so ara yɛ adansedie kɛseɛ ɛfa sɛnea Awurade otumi yɛ obi ɛfoforo otumi sisa ɔkra ama afi ɔba bɛsɛ no sɛnea ɔno ane pɛteɛ na Israel sɛ Awurade ayi Paul a wɔn nso wayi me no ne ukwada di sɛ no ka kyerɛ sɛ the demands of love ɔdɔ hwehwɛ di ahoroɔ ɛdɛn na ɔdɔ hwehwɛ ɛdɛn na ɔseɛ yɛ na Israel biribiara a yɛbɛtumi ayɛ ma Onyankopɔn no n'ani bɛgye biribiara a yɛbɛtumi aka kyerɛ ne mma no ɔbɛpɛ aduane a yɛde bɛma afoforo adie n'ani bɛgye adom a yɛbɛma afoforo nam yɛn nso anya ɔbɛpɛ na mmom si yɛ frɛ ɔkra ba ne nkwagyeɛ mu deɛ ɛyɛ adwuma sonko a agya no pɛ sɛ me no yɛyɛ biribi ma adasama a yɛyera no ɛsiane sɛ ne yɛn so ne yɛayera daa no ɛnyɛ sɛ yɛagye nneɛma a Yesu di ama yɛn no nko atom na mmom yɛmpae mu nka nkyerɛ afoforɔ sɛ Onyame ɔyɛ ɔdɔ na ɔde bɔne kyɛ na ɔpɔ de bɔnyɛni sɛ ɔmmra ne nkyɛn na ɔmmra menya adom. Our love for Christ compels us to do something for lost humanity. Ɔda yɛ ɔma yɛn agye nkwa no ɛhyɛ yɛn ɛno nti Paul sɛ Kristo dɔ no hyɛ yɛn ɔda yɛ ɔma Yesu na hyɛ yɛn sɛ yɛmpɛyɛ yɛano na akra bi bɛwu nnɛ akra bi bɛwu kyina na nam yɛn nso nti wɔn mu bɛnya nkwa. Yesu gyaa nneɛma na ɔwɔ nyinaa na ɔbaa ha sɛ ɔba bɛma me no yɛnya dom nyanya mmɔborɔhu sɛ bɛyɛ Okristoni bɛnya nkwa. Okristoni yɛ ɛnkyerɛ sɛ yɛgya nneɛma bɔne mu sɛnea obetumi agye yɛn nkwa ɛdɛn na ɛka ho. Yesu anyae nneɛma bɔne emu ɛwɔ soro sɛ ɛbɛyɛ a obetumi agye no nkwa. Ogyae nneɛma pa mu sɛ ɛbɛyɛ a obetumi agye afoforo nkwa. Yesu afrɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn brɛ yɛn duma kyɛde a yɛ talent ɛne adwapade a ɔde ama yɛn ɛmmoa n'adwuma sɛnea ɛbɛkɔ soɔ. Ɔfrɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn bra ɛmmoa saa dwumadie no. Ɛno nti ɛnyɛ sɛ wode sika ne nneɛma nko ɛboa na mmom ma afoforo hu a wɔn mu hu sɛ Yesu ɔte wo mu na Nyame honhom ɛne wo nɛteɛ na Nyame honhom a ɛwɔ mu nti wɔn atumi atwe abɛn wo na wɔn aba bɛnya nkwagyeɛ ama wɔn nso kra. Sɔre Yohana asɛmpa no eti aduonu baako ehyɛm a yɛdu num kwasi donkron no a asɛm dɛdɛ bi a ɔka kyerɛ me no hɔ ne sɛ ana odidi wieɛ no Yesu si Simon Petro sɛ Simon Yohane ba ɔdɔ me ɛsene yɛnum ɔsɛ no sɛ ane Awurade wonim sɛ medɔ. Yesu sɛ no sɛ yɛne me nwa ama. Yesu sɛ no ne mpire no nso sɛ Simon Yohane ba ɔdɔ me ɔsɛ no sɛ ane Awurade wonim sɛ medɔ. Yesu sɛ no sɛ hwɛ me nwan ɔsɛ no ne mpire nsa so Simon Yohane ba ɔdɔ me. Ɛyɛ Petro awerɛho sɛ wabisa no mprɛnsa sɛ wodɔ me na obuae no sɛ Awurade wonim adeɛ nyinaa wonim sɛ medɔ. Yesu sɛ no sɛ yɛne me nwan anuanom nsɛm a wotie yi ɛka koma dodo meka kyerɛ wo nokorɛ mu paa sɛ
We are Brantiano, Obo, Ubo Abosuo, now call for a open. Now, when you're back, cry. Wobetine wonsa na obi abo aboso na ode akofa akwa wompe okan ye de kire oku a ode be hye onyankopon anim onyam na okan ye no ose no se di mechi amen anyam ya dofo no Yesu Paul Petro somra no mra metra ne nche no mra meye dwuma nanso o kire no amane hu no bekom o kire na bebresa obefem na ni nsem ni nyina mri se onye ni nwa ama mesro osro edo no eye dwuma na anti okom se odo osro agya no a kai se oye nkwaje hu adwuma nti won so ya foforo nkwaje hu adwuma odo bata ahofama ho so do nyankopon a ma ahofama bi nadi enkyere se ampa udono amfuano nkane keke nemo yehu adwuma ama afoforo nso hu ese udo agenkwa no na ade opre ane anigye nyina edi dwuma nso edi mano adisano koso akire me no se Yesu Kristo ka se di mechi ani Petro podi owo nyina na obedi Yesu achi because Petro sabran so be kai say eda no no okase edado kwa mi no be ko uwam no be wu nanso don't see maybe mu opu na dem kwa Jesus asem no ebia e kan no pa so we Yohana sempa etire ye aduonu baako jemudunum ekono a eno so se eno didi mi ye no ewie no Jesus si Simon Petro say Simon Yohana ba Udomi asini yenum osenu se ani Ewrade wunim se medo Yesu senu se yemi nwa ama anam sasema Yesu ka kire no se wonye ni nwa ama no anuan ma yasema emu da so do na okoso ka kire me no se emuaye a Petro ana se ebra Yesu okasa kire Petro no Petro enso esisu dia se Kristo wunim ade nyina na anim ni se me nso medon na Yesu ka kire nse ye mi nwa ama anuanum Ewrade ni wakuma mu ne se nya ye kan udo Ewrade a wonim unno no nso wonim oso do no eye adwuma odo no hyeyen am ye di dwuma ma ya age nkwa ye do odo ane eye nyame adwuma eti adisia no kire me no wa hasese owura no hwehwe anyisu a ekire odo na osanhye Petro nkran se odasoara awadwuma ema no empopotra nim guase a oye ebra a okire Yesu no nyina echi no na enyese Petro eka se onim Yesu nko na mum odi enuaboto aso senia na Kristo ahye no se ebeye no ape mini no mekawe se minim Yesu wei enso nyam sabre idie ambrasiaba asempo no enisen ebia na wo wadi Yesu nwamo wabrabom baabi wonam wara wonam oni Yesu apono ebrepreku anase ebrebebre mu enigisem no ni se adom no dasoara wo homa onyankopon enwie wo hu adwuma sa wo pese obesesa owo bia bi da ho a pese ode ukokwa ye ho adwuma owo ni pabi ma se ko na kokosom mekani se adom awaso na agimi sei enya ye de Ewrade ni hwa moda na se ne o mane ni so a na o kan se bra me nchen na memo aye nipa yifo akra bi twentwum akra bi twen plisla akra bi twen jabuache o akra bi twen minia se ko na koye djuma keke akra bi twen se pansempa brewom no munyankwa Raymond Kristo twen se kokwe na djuma eti ye wada disane se odo ahofama ede ne wasa asemi mu asam no ni se Petro ni Yesu enkomo twetwe ni nyina mu no awie no ya ka chem no se emema mienu yi om nante empoa no ho na Petro odi Yesu achi abra so chi no ribo
noribo abegumpu ano no Yesu kasa kyerɛ Petro fa osuani yemu adehwere ho na opese Petro ehunu sania obehia sɛ opini Yesu frɛ no sɛ opini Yesu frɛ no so a opini Yesu frɛ no so a nia obehia wɔ nabrabo mu aniam sɛ wonso ugi Yesu frɛ no so a obaba fɔreɛ adi ama no obegya no ma bebree mu adi ama no so sania Yohane asempa no eka no a amiewu ni sɛ akrabi ɛwɔ hɔ no mu a ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ mo ma Yesu esan sɛ wɔn yakrabi a Yesu frɛ wɔn na opese wɔn nya dom bi wɔn nya mobrohu bi na yina meno so ana bɛma saafo no anya dom ani mobrohu no ɔmanya nkwa na sɛbɛyi a wɔn nyina so bɛnya dom bi sania Yesu ɛpɛ misrɛw hyɛ wɔn den na ho fama a Yesu di ato ɔno so di akyire so Yohane sempati ɛyɛ duonu baako nkyɛmu du nwɔtwe du nkron no a ɛka kyerɛm no sɛ me kama kyerɛ wo no krem paa sɛ woyɛ brantie no ɔbɔ abɔsoɔ na wokɔ faako a wopɛ ana wobɔ abɔsoɔ na akɔ faako a wopɛ na wonya ba akra a wɔbɛtene wo nsa na obi abɔ abɔsoɔ na ɔde wakɔ faako a wompɛ ɔka yɛ di kyerɛ wuku a ɔde bɛhyɛ Onyankopɔn anim onyam na ɔka yɛ no ɔsɛ no sɛ di n'akyi anuanom Yesu ka kyerɛ wo sɛ di n'akyi na wafrɛ wo ane Yesu ni dwumadi a ɔde ba sase so na ɔba bewie no kura no emu nsɛm no bi na ɔfrɛ sɛ yɛn so yɛmmoa na ɛmra wieyɛ ɔfrɛ Yesu frɛ ne ma no nyinaa ne sɛ obetumi ama yɛn dankwa Yesu pɛsɛ me no yɛgye saa ɔfrɛ no so na sɛ yɛankɔ a akra bewu Kristo nam saa nsɛm yi so ɛhyɛ nkɔm sɛ ɛda koro bi Petro bewu sɛ mogya danseni ɔbɛfrɛ ana ɔbɛtrɛ ne nsa mu ɛwɔ asɛnnua bi so Kristo nam saa adi yie so ɛde ɔpa bi si Petro anim ɔbrɛ ana ɔde ɔbrɛ mu anigyeɛ ɛkyɛ nso si n'anim hunu a obehunu akra a wagye wɔn ama Nyankopɔn ahennie na hunu a obehunu empempem sɛ wɔba Kristo nkyɛn Pentecost da no ɛnam wei yɛ ɔsom adwuma sononko a ɔde kyɛeɛ ɛda Petro bie na no kasae no akra mpempem nyankwa mesrɛ wɔ ɛnɛ da yi Kristo Yesu ɔfrɛ wo sɛ gye ne frɛ so na mpempem bi ɛba abɛnya nkwa na afei ɛnam nso na ɔmbɛnya saa nkwa no nanso na saa akwanya no emu wɔ adehwereɛ ɔyɛ nyame adwuma nneɛma bi bɛhyerew tɔmna bi a wofiri fie kɔ anyamsanka na krɔmfo abɛsi wɔ akyiri ɔma bɛwia wo ɛtɔmna bi a wɔgya padeɛ kora bi a wɔde ka nyamsɛm na firi so na bɛhye hɔ na sɛe asɛ meka nyamsɛm wɔ borɔno bi so na nsɛm hɔ me laptop esi soro obi twam ne nantwi ne firi so bobra laptop na asɛe no anuanom me sɛ ka kyerɛ sɛ adehwedeɛ wɔ mu tɔmna bi a wɔ anyamsɛm ka na siane afrɛw wo yire yare oba bi yare yɛna kɔto hospital ugyae kɔ a ɛnyɛ yie ɛwɔ sɛ ɔde ne hyɛ Kristo nsa na atoa soɔ adehwedeɛ wɔ mu nanso yɛhu ni sɛ onyame da so ka sɛ ɔdɔ ho fama no ɛda hɔ ɔtwɛn me ne wo nanso na saa akwanya no adehwedeɛ bebree na ɛwɔ mu deɛ nanso sɛ ɔgye so a ɛsi wo yie sɛ wohwɛ Yohane nketenkete no Yohane nwoma no a ɛyɛ deɛ ɛdi awieyɛ no ɛtire ɛyɛ miɛnsa nkyerɛmu 16 ekosi edu nwɔtwe no a ɔka kyerɛ nsɛ na yɛmu ne ehunu ɔdɔ no sɛ ɔno de ne krato wɔ ma yɛn na sɛ yɛn nso si ade yɛn krato wɔ ma anuanom na deɛ ɔwɔ wi ase asetena deɛ na ɔno ne nua sɛ ahia no na ɔbɔ no ayɛmɔnwono no Nyankopɔn dɔ no ɛte ne mu sɛn memenkuma moma yɛmfa asɛm anatakyerɛma nnɔ na moma yɛnnɔ aniyɛ ne nokure mu deɛ ɛbɛtumi biara ma foforɔ hu Yesu nkwagye me yɛnyɛ ɛno na ɔde agya me ne wo sɛ ɔwɛ sɛnea asɛm yi ka kyerɛ yɛn a
na ne botae ni sɛ yɛ daapem adwuma no ebi daapem no mu no biribiara ni hɔ a yɛayɛ a ɛbɛsɛ afɔreba a Yesu ɔbɔ maa me ne wo no yɛn mmerɛ ɛne yɛn mmɔdemmɔ ɛne yɛn abrabɔ a yɛde di dwuma biara ɛbɛnya ɛso akatua mmorosoɔ hwɛ ne gye a ɛyɛ sɛ ɔdɔ bɛyɛ adwuma yɛde ɔdɔ bɛyɛ adwuma na nsusuɛ adane ahofama yɛde yɛn ho nyinaa ma sɛ Awurade gye yɛn ne yɛnyi afoforɔ sɛ yɛgye ɔsoro dɔ no so ɛberɛ a yɛde yɛn ho nyinaa bɛwura ɔsom emu adi adanse akyerɛ afoforɔ sɛ Kristo anaamusifo a na yɛma yɛn abrabɔ botae no aba mu na yɛnya ɔbrɛ mu anigye a ɛkyɛ nsoɔ no esi ehu sɛnea Yesu kae no sɛ munim yɛnum na moyɛ a enhyira ne mo no ɔdɔfo som na yɛn nyinaa yɛnyɛ bi som na yɛnwie adwuma no adehyira na wie yɛ ka kyerɛ me no sɛ wɔn a honhom fam ɛno wɔhwɛ asafo no soɔ no sɛ ɛsɛ sɛ wɔpɛ ɔkwan bi a ɛbɛma asafo bɛ biara nya kyɛfa wɔ Nyankopɔn adwuma no mu na yɛntan si wɔ mmerɛ a ɛtwa mu no yɛnya nhyehyɛeɛ biara a ɛma obi de ne talent edi dwuma ɛwɔ so mu enipa kakraa bi na onim nea yɛi ama yɛahwereɛ sɛ yɛmmoa ama foforɔ nya anyamsa nkam kyɛfa no twum midifo ɔsɛnka miwɔ nkurɔfo a metete ɔmo daa ama nyame adwuma ɔsɛnka da bia na menam na meyɛ workshops sɛnea nipa bɛnya anigye de ayɛ nyame adwuma nanso mpɔtɔmmerɛ bi na wɔyɛ a ofrɛ nipa sɛ ɔmo mmra dodo ɔmma nanso nneɛma nkae sɛ pastor Ebuati ne dwumadi obedi yɛ ɛkwa wieyɛ pastor P Mensa ne dwumadi obedi sɛ sɔfoɔ na ɔde buae no ɛkwa wieyɛ twum medie di so ɛnkyɛ mesuma kwa wieyɛ a metimi nyina mu nya bio nanso ntetiye biara metimi no Awurade nhyɛ me den na mentimi nya suafo a mesuma tete wɔn ado mama Yesu ɛne adwuma no mesrɛ yɛntimi nwie Onyankopɔn adwuma no ɛwɔ asase yi so kosi sɛ asafo ma no ɛne asɔfoɔ no ne mpanimfoɔ no bɛka bom ayɛ saa adwuma no adom wanwaso mesrɛ ɔbaakofo ntimi nya adwuma no adwuma nya asɔfoɔ nko adea yɛn nyinaa yɛ dia yɛn som ne yɛnyɛ anibɔnyɛfoɔ nkwagye awewɛ nkasa adwumadie sɛ me metu ho anamɔn obrɔ no ofie ne baabi a wote no anibɔnyɛfoɔ bi twɛn Yesu sɛ ɔmbɛnya nkwa adom wanwaso ɛmfa nhyira bi ɛmma me no mesrɛ akra bi nkwagye yɛ kwa bieyɛ na yɛmmoa wɔm adehyira no nyinaa ɛbɔ ne tɔfa sɛ anka meretumi aka asɛm bi a ɛbɛka nyamama ne mmaa ama ayɛ nyame adwuma mmerɛ a wɔde ama yɛn no ɛsa yɛgyina daapem wiase no hyeɛ so ɛberɛ sɛ yie ni hɔ ɛma yɛn ɛberɛ biara bi anaa ɛberɛ biara yɛberɛ ɛyɛ berɛ pa a ɛsɛ sɛ ɛnsɛ sɛ yɛsɛe no ade som yɛn ankasa yɛ ho wɔn na ofiri akomam ɛbɛhwehwɛ Onyankopɔn a wakye ahoɔden ɛne adom afiri ne nkyɛn de ayɛ n'adwumayɛfoɔ nokorɛdifoɔ wɔ asɛmpatra dwumadie yi mu talent wɔ asafo biara mu a sɛ yɛhunu a yɛbɛtumi de adi dwuma yie obi a ɔne dwuma kyɛdeɛ mommɛmmoa na obi amfa ne dwuma kyɛdeɛ nyɛ dwuma na berɛ a yɛwɔ mu yi ɛnkyɛ na berɛ ni hɔ bio talent wɔ asafo biara mu a sɛ sɛ yɛhu na dwuma no yie a sɛ yɛhu na dwuma no yie ɛbɛboa saa dwuma yi nea yɛsɛsɛi ma asafo no mpontuo adwumayɛfoɔ anyansafoɔ a wɔbɛnya nhunumu na wɔtete talent ahoroɔ a ɛwɔ asafo no mu talent a yɛbɛtumi asiesie ama owura no adwuma gospel workers anaasɛ testimonies page 116 to page 117 ɛna ka wei kyerɛ yɛ mesrɛ ɛdɛn na abɛyɛ nnɛ ama ɔkra bi anya nkwa aduane bɛn na ade bɛkyɛ na awie aka sɛ Yesu ntim yɛnkɔsra n'agye nkwa no ɛwɔ n'asɔre fie ɛdɛn na abɛyɛ mpae bɛn na abɛbɔ ma obi na akyerɛ no Yesu so kwan wɔn na wanya yie a ɔkɔsra na kyekyere ne werɛ mesrɛ ka kyerɛ wo sɛ ɛberɛ no nie mia w'ani na yɛ no korɛ odwumayɛni ma wagye nkwa
Say na be no kube no create dodi achira foforo. Mesra oda emfiri nyame bebrebu na de ma foforo hu nyame do no kure no. Kai say wunti akrabi wunti akrabi nso benya nkwa. Dwene wo mu aya de bema say eden na meye na mabafode ma Yesu. Eno kwasem ni nyina ne say obi ade no bafode ma Yesu no. Yesu twen no osoro kwan no so. Enche ye beduru osoro fie na enche beka ko home. Di Yesu Kristo jaw say ne watie fatenase na nsi uye. Me dawase se watie na me dawase se onso. Obemia subscribe no so bell no so. Na dabia ye ya ebeba betoma ma. Na onso woni afoforo ache. Me usemi nuanom bi muni afoforo ache pa. Ewrade nhyiram wo asem bi sebi wo mmoa bi wo adom bi a odi be kyerɛkyerɛ no ma fa to comments yo na yenso ya ni afoforo ache nyame nhyiram se oni mi ka bom ya wie Ewrade adwuma no fama afoforo me nsi uye Kristo Yesu din mu ye bom pa ye da wase ewura ya dom na emobro hu tie nya chefa se ya na ye wo na waye mensempenko na enu akoma ne adwene nyina so na nsi eyiye na otwi dwumadi enhye wanu nyama kremfa so nyankwa makwanfo yenka mu akra ewuo ye no nyina be pia henie nu ye da wase ade nkwa so obekire ensa no omen hye ndin na waka kire nsi eni wachi no ye fa ombrase enye wo Yesu din mu nti amen adom wanwaso na gye nyina se Ewrade nhyira.